Good evening, good evening. Diyan na po diri si Mr. Dakugay. Nangita na sa daw paraisong lugar. Mao ni paraisong lugar. Produk ni sa Naga. Grabe kay kanindot na ilaw. Paraiso na kayong lugar diri. Okay kay si Dakugay. Tara. Sus ninduta na sila ang ano. Paraiso na kayong lugar dire. Diara si Mr. Dakugay. Diara nga no, City of Naga, Cebu. Pit. Nga pit. Okay, dara nga no, City of Naga, Cebu. Naga Cebu day. Okay kayo. Dara, paraiso kayo ni lugar aha diri. Nangita yung paraiso si Dakugay. Okay pa sa alright. Dara. Subay si Dakugay diri. Okay, City of Naga. Dana, nanasay logo. Nanasay ko ano. PEHO. PE. Dara si Mr. Dakugay. Selamat. Dara si Mr. Dakugay. Nangita na punog paraiso nga lugar. Nituyok yun si Dakugay. Kaya gipangita yun ang paraiso. Sus kanindot. Paraiso kayo ng lugar aha diri. Okay, pas alright. Ninduta hala. Padung Nala City dili pa kata mapas mo diri kay night ko. May vendors na barbecue, barbecue. Takto na daghan kayo soro sila. Free pa jud parking. Why problema sa parking libre. Why bayad dako kayo 5 hektarya siguro niyo. Okay kayo. Libre parking bay bayad. Nangihi ta. 2 pesos ray bayad agoy. Dili pareha dito sa South Terminal sa una. Tag 20 ihi. Malibang. 20. Naunsa. May dire ay 2 pesos ra. Nindot pa kay CR. Limpyo kayo. Okay. Salamat ni Mr. Dakugay. Okay. Bye-bye. Kaya uli. Bye-bye. Love you. Okay, love you. Dara dito mapas mo na daghan diri barbecue. Na ay mga squid ball. Na diri fish ball, na tanan diri. Sudan, kanon, snack, na balot. Why problema. Ayos kayo ilang ano paraiso kayo. Tindak ko napa dito sluyo. Napa dito ay unahan ay katong mura mo patong tatong stainless dito kilid sa Jollibee. Napa dito ay paraiso dito. Okay. Salamat sa nagsubay ni Dakugay. Okay, pas alright. Okay, salamat. Okay. Salamat, thank you.